Sebuah kamera CCTV pada saat tengah malam merekam suatu penampakan objek aneh misterius yang tengah melayang terbang. Perhatikan baik-baik videonya berikut ini. Seperti yang kita lihat, penampakan objek misterius itu melayang terbang lalu berhenti seketika di saat beberapa ekor anjing menggonggong ke arahnya. Sosok yang tidak terlalu jelas terlihat bentuknya itu kemudian berbelok arah seperti menghindari anjing-anjing tersebut. Seorang warga yang sedang santai di teras rumahnya ini dibuat kaget sekaligus merinding dengan kemunculan sesosok pocong yang berdiri diam di dekat tiang listrik. Coba perhatikan. Terekam dengan sangat jelas, sosok pocong itu berdiri diam menghadap ke belakang seperti menyender di tiang listrik. Warga ini yang sudah merasa sangat ketakutan pun hanya merekamnya dari kejauhan, tak berani mendekat. Seorang pria pada saat tengah malam yang merasa keadaan di sekitar rumahnya yang begitu sangat sepi iseng-iseng merekamnya. Namun alangkah terkejutnya dia setelah melihat penampakan seperti berikut ini. Coba perhatikan. Terekam di kamera ada penampakan putih-putih yang menyerupai sesosok pocong tengah berdiri diam di samping rumah tetangga pria tersebut. Pocong itu menghadap ke arahnya yang membuat pria ini semakin ketakutan diperhatikan olehnya. Seorang warga yang sedang berjalan kaki ini dikejutkan dengan kemunculan sesosok pocong di bawah pohon. Dia pun kemudian langsung merekamnya. Coba perhatikan. Seperti yang kita lihat, sosok pocong itu hanya berdiri diam di bawah pohon sambil memperhatikan warga ini. Dirinya yang tak berani mendekat karena saat itu keadaan di sana sangat sepi pun hanya merekamnya dari kejauhan sambil menahan rasa takutnya. Dalam video memperlihatkan dua orang pria yang sedang berusaha membantu seekor kucing yang ditangkap oleh sesosok makhluk hitam aneh bermata merah. Coba perhatikan. Seperti yang kita lihat, sosok makhluk hitam aneh bermata merah menyeramkan itu berhasil menangkap seekor kucing dengan mulutnya dan dibawanya ke atas pohon. Dua orang pria yang kebetulan lewat dan melihat kejadian itu
Dengan beraninya membantu kucing tersebut untuk lepas dan mengusir sosok misterius itu. Kamera CCTV di rumah warga yang menghadap ke jalan ini merekam penampakan putih-putih yang mirip sesosok pocong dibonceng oleh seorang pengendara motor yang lewat. Perhatikan baik-baik videonya berikut ini. Jendana nih. Usaha tuh, Rusak. Jam 11. di pocong ini. Penampakan pocong. Astagfirullah. Terekam di CCTV ada penampakan putih-putih yang mirip seperti sesosok pocong yang dibonceng oleh seorang pengendara motor yang lewat. Dilihat tidak adanya reaksi dari pengendara tersebut, sepertinya dia tidak menyadari keberadaan pocong itu di belakangnya. Penampakan pocong. Astagfirullah. Dua orang pria yang sedang berburu di hutan ini dibuat merinding dengan kemunculan sosok perempuan bergaun putih tak jauh dari posisi mereka. Coba perhatikan. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसित लोक उजागर रामदूत अतलित बलरामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंजन वरण विराज सुनिसा कान मकुंडल कुंचित के सा हाथ बाजो ध्वजा विराजे कांधे मुंह जनाऊ साजे। भाई हनुमान चालीसा से डर लग रहा है, इसको हनुमान चालीसा से डर रही है ये। देख लो भाई पीछे चली गई। अगर तुमने आगे बढ़ने का प्रयास करा ना तो मैं वापस से श्री राम भक्त हनुमान जी का ये मंत्र पढ़ूंगा और तुम यहीं पे भस्म हो जाओगी। भाई निकल इससे जवाब। Seperti yang kita lihat, sosok perempuan bergaun putih dan bermuka putih pucat itu hanya berdiri diam memperhatikan mereka. Mereka yang merinding melihatnya pun hanya merekamnya dari kejauhan, tak berani mendekat. विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंजन वरण विराज सुनिसा कान मकुंडल कुंचित के सा हाथ बाजो ध्वजा विराजे कांधे मुंह जनाऊ साजे। भाई हनुमान चालीसा से डर लग रहा है, इसको हनुमान चालीसा से डर रही है ये। देख लो भाई पीछे चली गई। अगर तुमने आगे बढ़ने का प्रयास करा ना तो मैं वापस से श्री राम भक्त हनुमान जी का ये मंत्र पढ़ूंगा और तुम यहीं पे भस्म हो जाओगी। भाई निकल, इससे जवाब बाद में।